Hello Englishers, welcome back to my channel. This is Ma'am Raya. For today's video lesson, we will have our Media and Information Literacy subject or MIL. This is for our grade 12 students and we'll have text, information, and media. Okay, this will be about how we are going to how we are going to use the text in our poster. Okay. And again, I will be using Bisaya dialect, a combination, okay, with English, with some English language, okay, in explaining the lesson. Okay, let's have, okay, this is our topic outline. So information, text information and media, and then text as visual, then selection criteria, then design principle and elements. Okay, we have here what is a text. It's not mainly about okay the text message that you receive. Of course, you can also receive messages. Okay, okay, sorry about that. Okay, here, okay, these are the definitions. Okay, text can be a simple and flexible format of presenting information or conveying ideas, whether handwritten, printed, or displayed on screen. Okay. It is also any human readable sequence of characters that can form intelligible words. Okay, so bisan unsa siya nga mga letters no or ang tawagan na kay mga characters man. Okay. Nga maka-form siya og words nga masabtan nga naadyoy meaning. Okay, dili lang basta-basta nga scrambled letters. Okay, naa siya definition or naay meaning towards it. So it could also be a handwritten, printed, or displayed on screen. So mao na nga sa katong activity nga akong gihatag ninyo, so it was about um, mag-type using MS Word. So mag-type mo about announcement poster. Okay, so pwede po siya handwritten actually. So kung napata sa face-to-face class since mag-kuan man ta mag-modular lesson. So mao na nga kato lang sa pwede ra soft copy nga gikan sa inyohang gamit ang MS Word. Okay, so here, natay mga sample sa mga text ha. So, na-form siya og words nga na ay meaning nga masabtan na sa mga tao. Okay, here for Filipino language, bawal tumawid, may namatay na dito. So, dili pwede ang mo labang. Kaya na kuno'y namatay. Pero unsay gibuhat aning tawhana? Okay, wala siguro siya kabantay no kay ingon to akong estudyante nga siya kabantay kay ako no siya ang leyon nagtalikod sa kadako na sa sa signage nya puro pagyud naka caps lock. Okay, naka uppercase tanan. Wa gyapon nabantayan. Okay, sana unsa day pasabot unsa man nganong giinani man pag okay kadako ang gisuwat. So kuan yun na siya warning gid unta na siya para sa mga tao. Wala niya gi-mind. Okay, kani ibiglang gwapo barbershop. Kung ikaw nangita kag katupihan niya, ganahan ka mahimong gwapo. Interesado ba ka musod ani nga barbershop? No? So convincing ba ni sila? Biglang gwapo. Okay, another here. Welcome po kayo dito. But naay nakabutang nga signage nga no entry. Unsa kahay pasabot ani niya? 'Di ba? Maglibog sad ka murag opposite sa iyang giingon nga welcome, you know, entry. So dapat okay, makahibaw ka asa nimo dapit ibutang ang imong mga signage. Okay, we have here types of text and common file formats. Okay, so we have hypertext. This serves to link different electronic documents and enable users to jump from one to another in a non-linear way. Okay, ato ang masabtan unya kung ngano non-linear siya. We also have plain text or unformatted text, fixed-sized characters having essentially the same type of appearance. Mo na mga unformatted. Formatted kay appearance sila pwede ilis. Okay mo na nga lahi og font style, pwede ka maka-change sa italic ba imong gusto or ang color sad pwede malahi. Okay, so inta ganina ang hypertext kay non-linear kay pasabot kung imo na siyang i-click nga diha nga part, it will lead you back to another page. Mao siyang non-linear siya. So go back to the page 17. Okay, then it will lead you back here. So ana ang sa non-linear. So it will connect you to another part. Okay, kani nga part bisan ako pa na siyang i-click kay it will have another direction here.
Okay, so muna itong makita. But anyway, ato lang siya i-close. Okay, okay. Kinahanglan day siya kung mag-hypertext pag or even hypermedia, ang file nga imuhang gi-link or gi-insert dapat kuyog pud sa file nga naa nimo. Okay, so imo nang kuhaon sad. Okay, so this one, okay, if you'll also connect this one or click, so it will go to okay the link. Okay, so that's it. Okay, ato lang example ha. Okay, so also even YouTube. Okay, so say for example, this one, it will lead me to YouTube and it will take a little while. Okay, so Anas. Ta-da! Okay, that is the link for YouTube. Okay, so unformatted text, we mentioned earlier nga, same sila, no? Kanang dili nimo pwede ma-change. Okay, line nga dapat parehas ra sila tanan. So unformatted text. Commonly, we can see this one sa katong mga programmers. Okay, nanas lang mga meaning ano, kung anong blue na siya nga part, kanong red na siya nga part. Okay, for formatted text, mo itong pwede nimo ma-change. Makapili ka, unsa nga font style, unsa nga font size. Okay, ang imuhang gusto nga gamitan. But, um, reminder lang, dili lang tungod, nipili ka kay tungod for the sake of naganahan ka ani. So, naay mga purpose, kani mga font style, kanus ani mo pwede gamiton. Oh, okay, so it could be for formal activities or formal events. Okay. What is a typeface? Okay. Also called font or font type or type. It refers to the representation or style of a text in a digital format, usually comprised of alphabets, numbers, punctuation marks, symbols, and other special characters. So typeface atong tawagan na nila. Apil atong mga gipang mention na to ganina. Okay, kani sila pwede po na siya. So part siya sa typeface. Okay, so these are the types of typefaces. Okay, serif. This connotes formality and readability in large amount of text. So usually, makita na to or ginagamit sa libro, sa newspapers or sa magazines because it has the classic or elegant look. So examples sa serif, Modern Times New Roman, okay, Garamond, Baskerville. We also have sans serif. Okay, so mo gini ang example ang ihang kuan na style pod. Okay. So it brings a clean or minimalist look to the text. Okay, clear siya tan-aw. So it gives a modern look. Gani na ang serif kay kuan siya pang okay, classic no or elegant look. So here kay modern look put as a sans serif. Okay, so ginagamit siya sa web page design. Example of sans serif, we have Arial, Helvetica, Tahoma, Calibri, the very common. Okay, so a slab serif here, it carries a solid or heavy look to text. Yun na yung style. Muna ang Rockwell Playbill. So again, at sara siya pwede gamiton. So magdepende ra gyud has for the slab serif again kung kuan siya. Okay, it can be used for large advertising sign and billboards. O katong parehas atong bawal tumawid dito. Okay, so pwede to siya gamitan nimo og slab serif. For script, okay, it can get attention because it has the brush or the stroke. Mas nindot siya tan no? Okay. So, nasa yung mga tao nga kabalo mo suwat og inani. Okay, it is usually used for wedding invitation or formal events. Okay. Graduation, okay, pwede ka mag-graduation invitation sa graduation in Atosan. Decorative, it caters to a wide variety of emotions. Okay, celebrations, kung pwede siya sa kanang o mga horror booth, okay, mga themes sa children's party, o pwede siya inana. Okay, so one is an example. And we also have, okay, another part here. Okay, wait, about that. Okay, so common files for formats. So when you save your format, so you have here the shortcuts. So TXT, DOC, RTF, or rich text format. Okay, for unformatted text document. So you can edit this okay, using Notepad. Okay, then okay, we also have PDF or the portable document format. Okay, then PS or PostScript. Okay, this is the way how you can save. Okay, save as type. So, muna pwede nimo i-choose Word document or pwede kang PDF.
Okay, so na diha. Okay, dara na ni rich text format. Okay. We have here design principles and elements. So, design principles, it is important, okay, to give part of the text-based content. Unsay ka na gamit ani nga design principles. It will guide you as to how you will make your post or your announcement poster more convincing or more truthful to your audience. Okay, so talking about emphasis, so you can make the text bold, you can italicize it or have it heavier and weight or darken or lighten it. You can also enlarge it. So to give emphasis. Okay, so say for example for this poster, okay, unsa man ang iyang gi-emphasize. Okay, so na diri no, kani war destroys children's lives. Okay, so ang destroys, so sa tanan nga text diri, ang destroys ra na background nga black. So you know the resemblance of black. Okay, so bati siya. Okay, so yan na siya arrow diri nga donate to help. You should help the children. Okay, so emphasis here. Okay, far at home, mas dako ang iyahang font size. Okay. Here, stay in the room, signal for help, tell them where you are. So it's very easy to read. Okay, dapat readable niya. Dali ra mabasahan. You don't have you don't need to have a lot of words nga unnecessary. Okay. Appropriateness, suitable ba ang text sa specific ti mga audience or para sa asa man to ang imuhang yung gibuhat nga text. Kaya appropriate. So, kaning katong mga typefaces, kung kanus-an nimo sila dapat gamiton. Okay, so say for example, sa imuhang lapida, okay ba nga inani ang imuhang font style nga gamiton? Mm, okay, wrong choice daw. How about this one? Sa dentist nga calling card. Okay, pang horror man no, pang children's party. So, musalig pa ba ka sa doctor, sa dentist nimo? Kung inani ang iyahang font style nga gigamit. So C mo matter ang imong trabaho, ang imong profession sa text. Okay, nga imong gibuhat. Okay, proximity, how near or far the text. Okay, the elements from each other. So dapat dili lagyo kung parehas sila idea, kung parehas silang content. So iusa na nimo sila, igrupo na nimo sila dapat. So you compare the left side on the other side. So, kani siya nakahanay no? Oh. So, ang kani nga ang street number, ang address niya kay giusara niya. Ang contact numbers or contact information dinaa sa pinakaubos. So, naka-arrange gyud dapat. Okay, alignment, how the text is positioned in the page. So, dili po sa tanang panahon na nga, okay, ganahan ko nga i-justify siya. Ganahan ko nga align left siya. Oy, murag dapat center siya. Okay, sa inyong research paper, ang inyong front cover to look it formal, nindot siya tan-awon, formal iyang tan-awon kung ang inyong cover page center ang alignment. Okay, ana siya. Ang kana magsuwat mo og job application letter. So inside ang body sa inyong job application letter kinaka-justify. Hmm. So ana siyang style. Organization, conscious effort to organize the different text elements in a page ensures that while some text elements are separated from each other, they are still somehow connected with the rest of the elements. So, kani giunsa siya pag-organize. So, dapat parehas gyapon sila. Okay. So, here. Organized siya in a way, okay, naadiri sa center no, principles of design. So, madali ka makasabot nga ang mga principles of design nga iyang gibutang dire kay kaning contrast, alignment, proximity o repetition. Giunsa niya pag-organize. So, kada kay four corners, okay, na siya i-separate niya ginani nga style. Okay, repetition is the consistency of your elements. Okay, unity of the entire design. How you repeat the typefaces. So kani, you repeat niya ang typefaces sa upat ka principle sa design. Ano ra? Contrast ang opposite niya, no? Okay, visual interest. Two elements are different from each other. If ang imong background kay darker, so it has to have white text.
Okay, if white ang imong background mo nga darker imong text. Okay, large font with a small font. Okay. So imo siya dapat i-blend. Okay, contrast. Okay, same. So black iyang background, so white ang iyang text. Okay, same as this one. So the simpler, the better ra jud. Okay, so two colors ra ang iyang gigamit. So red and white. Okay, red kay. Okay, HIV talks about blood. So relevant ra sad ang red nga iyang gi-choose. Hmm. Here sa Zark's Burger, focus siya sa 8 pesos na lang nga burger. Okay, ina na iyang focus niya. Amo sa iyang text, ang color kay white rasad og red. Okay, so that's it for okay the text media. And okay, I will have okay more lessons for next class. That's it. Thank you and enjoy learning, dear Englishers. Bye for now.